Renouveau TV filɛbaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka jɛmukan min bɛ wele ko sariya ni aw ka hakɛ a kun de ye maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka kiriko faamu kiri yɛrɛ donyɔrɔ a n'a bɔyɔrɔ kiritigɛyɔrɔ baarakɛlaw ani jamana yɛrɛ sariya ye fɛn fɛn fɔ adamaden ko la fɛn bɛ hakɛw ani kɛtaw kofɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu i yɛrɛ kɔrɔ ayiwa sariya ni aw ka hakɛ a bɛ sigi o de kan ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 sanga 30 n'u bɛ 21h30 ko fɔ jɛmukan ye min lase aw ma o la an b'o fo k'aw waleɲuman dɔn bi fana ala y'an garisɛgɛ don maa la min ye maître Cheikh Umar Konare ale ye avocat ye an bɛna kuma fɛn yɛrɛ min kan bi n'o ye bi kumakun ye an b'a fɔ de ma ko avocaya n'o ye surunandonba ye an ko y'a kanu ko kiiritigɛlaw ka kɛ an kɛrɛfɛ yan n'o ye Musa Gindo ye nka ale ma se ka sira sɔrɔ o kumana an ni maître Cheikh Umar Konare an bɛna jɛ ka jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ cogo min na bi kumakun ye min ye o ye surunandonba de y'a fɔ maa ma ko avocat yɛrɛ ye jɔnni ye avocat bɛ sɔrɔ cogo di maa bɛ kɛ avocat ye cogo di avocat jɔda ye jumɛn ye kiiri la sira jumɛn bɛ avocat ni kiiritigɛla cɛ sira jumɛn bɛ avocat a n'a ka client cɛ a bɛ maa min surunnen don an bɛna ayiwa boli ninnu kɔnɔ ka ɲininkali caman k'olu bɔ a kɔnɔ o fana an tɛna k'o bila dagirindala la maître Cheikh Umar Konare a ye kɛnɛ in sɔrɔ ka ban maître i ni wula somɔgɔw ka kɛnɛ somɔgɔw bɛɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sabu nin di siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ ka kuma caman i bɛna kumakun ni ka a walawala ayiwa limanaw an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na an tɛna ko bila ka suma bilen an bɛ tɛmɛ ni bi babu ye n'o ye surunandonba ye maître Cheikh Umar Konare n'a fɔra ko avocat ayiwa avocat yɛrɛ ye jɔnni ye maa siya jumɛn don dɛ Antoine n b'i fo n b'i lamɛnbaga bɛɛ fo bisimila avocat ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni sariya kɛlen don k'a sigi pour que a ka mɔgɔw dɛmɛ u ka kiiri la mais mɔgɔw dɛmɛni kiiri la a ka se ka sariya yɛrɛ fana dɛmɛ tiɲɛ ka bange donc avocat ye kɛnyɛrɛ ye de ye fɔlɔ jugew ni u b'a fɔ minnu ma jugew ni magistrats olu état gouvernement de b'olu sara o ye forobaca tigilamɔgɔw ye forobaca tigilamɔgɔw don u bɛ sara gouvernement de fɛ kalo o kalo u bɛ sara indemnités ni primes b'u bolo n'u taara retraite la pension bɛ d'u ma i b'a fɔ fonctionnaire tɔw awɔ an tɛ fonctionnaire ye an ye kɛnyɛrɛyew de ye min bɛ an ka kɛnyɛrɛye baara kɔnɔna na sariyaw de b'a la mais an ka baara de tiɲɛ bɛ se ka bange kiiri kɔnɔ cogo di et puis ka se ka an ka clients dɛmɛ bin kana kɛ u kan en même temps n'u ka droit bɛ yen o droit bɛ se ka défend cogo di parce que e ka hakɛ dɔ bɛ se ka kɛ tribunal la n'i taara i yɛrɛ ma ten n bɛ deli k'o f'i ye fɛn bɛ yir'i la min ka jan jinɛ jɔlen ye ayiwa mais ni avocat b'i bolo ale de bɛ siraw dɔn a bɛ sariyaw dɔn a bɛ fɛɛrɛw dɔn fɛɛrɛ minnu n'a y'a sɔrɔ la i bɛ se ka i ka hakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye ayiwa maître Cheikh Umar Konare n y'a dɔn k'a fɔ avocat a bɛ sariya dɔ sabu a y'o kalanw kɛ hali ni ye sariya kalan kɛ jamana bɛ yamaruya sɛbɛn jumɛn d'i ma k'i kɛ avocat i bɛ sigi cogo di ka avocat dɔrɔkɛba don i kan na pour que i ka kɛ avocat ye il faut que diplôme dɔ ka k'i bolo i ye kalan kɛ ka diplôme dɔ sɔrɔ sariya kan sariya bolofara ka ca mais a ka ca ala fɛ sariya min n'u b'a fɔ o ma ko droit privé de ye min bɛ tali kɛ sariya minnu bɛ adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ni sariya min bɛ gouvernement ni assembléw cɛ olu tɛ kelen ye ayiwa ou bien gouvernement bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ kelen ye olu bɛ wele ko droit public donc droit privé o de ka ca ka kɛ avocat ye i y'a faamu bon maintenant n'i y'o diplôme sɔrɔ o t'a to i ka k'a ye ayiwa concours dɔ de bɛ organiser san fila o san fila jamana b'o labɛn wa avocats ka ɲɛmaaso de b'o labɛn an ka ɲɛmaaso o bɛ wele de ko conseil de l'ordre o conseil de l'ordre ɲɛmɔgɔba o de bɛ wele ko bâtonnier bâtonnier tɛ komi a ka
i n'a fɔ i n'a fɔ président bɛ ministre commandé cogo min o tɛ dɛ mais ale bilalen do yen de k'an ka avocat baaraw ɲɛnabɔ i y'a faamu wa baara minnu bɛ yen ka avocaya o représenter donc a bɛ jate an ka ɲɛmɔgɔ de ye mais avocaya la ɲɛmɔgɔya kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i b'i sigi ko ka ordre di mɔgɔw ma i n'a fɔ général bɛ ordre di capitaine ma cogo nka a bɛ ɲɔgɔndan kɔni labɛn waase ka kɛ avocat ye olu de bɛ ɲɔgɔndan labɛn n'u ye ɲɔgɔndan labɛn donc u bɛ moyens fixer mɔgɔ n'i ye nin sɔrɔ i bɛ passer n'i ma nin sɔrɔ i tɛ passer n'i passera concours la donc i bɛ sɔrɔ ka san 2 kɛ stage la avocat ba dɔ fɛ yen min ka kɔrɔ n'i ye donc i bɛ san 2 k'o tigi fɛ yen pour que ka baara ladege parce que i bɛ se ka sariya dɔn fo k'a dɔnkala kari mais o ni ɲɛ avocat ye o tɛ kelen n'i bolo t'a la fɛn dɔw bɛ avocaya kɔnɔna na kalan ta o se mɔgɔ ma f'i ka a baara de kɛ f'i ka waleya voilà a bɛ komi ni mɔgɔ min n'i ye dɔgɔtɔrɔya kalan ekɔliso la n'i bolo ma taa don a la tant que ne ma na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ka baara kɛ i tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama ye ayiwa o ɲɔgɔn de don concours de b'a s'an ma bon concours senfɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka ta avocaya la ka sɔrɔ concours ni ka sɔrɔ olu ma composition yɛrɛ kɛ mɔgɔw fɛ quoi u b'a fɔ k'olu bɛ taa sur titre fɔlɔ a ma mɛn yɛrɛ ni doctorat tun b'i bolo droit la sariya kalan niveau dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko doctorat donc i n'a fɔ ka bɔ ENA la sisan ka taa san 3 san 4 ɲɔgɔn kɛ o kɔfɛ donc i tun bɛ se ka ta directement ka sɔrɔ i ma concours kɛ mais sisan u ko de ko f'i ka kɛ professeur agrégé en droit donc o fana bɛ doctorat sanfɛ donc dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ ti a di maa ma bilen o t'a di maa ma bilen i y'a fɔ donc a bɛ komi n'u y'a gɛlɛya bon fɛn wɛrɛ bɛ yen tuguni i n'a fɔ mɔgɔ juge dɔw n'i ye san 13 ɲɔgɔn kɛ jugeya la awɔ donc o y'a sɔrɔ i kɛra juge jolen ye sariya b'i yamaruya o san 13 kana tɛmɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ avocat ye i bɛ jugeya bila ka na avocaya la a bɛ komi anw yɛrɛ fana yamaruya b'an bolo o san 13 kɔnɔ avocaya la n'i bɛ fɛ ka kɛ juge ye i bɛ yɛlɛma ka taa jugeya la e ɲɛ b'o minnu na tan jugew de ka ca ka na anw fɛ yen an man ca ka taa jugew fɛ yen ayiwa parce que n'i degela anw ka baara la fonction publique tɛ diya i ye bilen quoi kɛnyɛrɛ ye awɔ foyi t'o bɔ ayiwa voilà maître Sɛkumaru Konare o walawalali o faamuna kosɛbɛ maître Sɛkumaru Konare aw ye sɔrɔnandonba ye o kɔrɔ ye a bɛ maaw dɛmɛ u ka kiriko la u ka fɛn caman faamu kiiritigɛla ye juge de ye sira jumɛn bɛ avocat ani kiiritigɛla cɛ n'o ye juge ye nin ye question ɲuman ye ni problème dɔ bɛ mɔgɔ dɔw da la tribunal la a bɛ na avocat fɛ yen a bɛ na avocat fɛ yen k'a ka problème ɲɛfɔ avocat ye awɔ ne ka 1000000 de bɛ karisa la bon n b'a fɛ a ka sara n ye ko bɛɛ kɛ a y'i ban ka sara donc ni avocat kumana avocat b'a f'i ye bon ne bɛ se k'i ka wari kani i ka papier bɛ min i b'o yira avocat la fiɲɛw ni fɛn minnu b'a la a b'olu lakile ka sɔrɔ ka kiiri don tribunal la parce que ale tɛ kiiri tigɛ jugew de bɛ kiiri tigɛ n'a ye kiiri ladon tribunal la ale de bɛ fɛɛrɛ kɛ de telle sorte que cogo bɛɛ la i mago bɛ se ka ɲɛ jugement ka kɛ k'i la gagner mais i kan ka fɛn dɔ dɔn avocat bɛ komi dɔgɔtɔrɔ de bisimila dɔgɔtɔrɔ ani avocat a bɛɛ kelen c'est à dire que obligation min ba anw kan o bɛ fɔ de ko obligation de moyen obligation de résultat tɛ obligation de moyen ni obligation de résultat kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'i furakɛ sariya b'a wajibiya a ka fura ɲumanw d'i ma ka examen ɲumanw k'i kun ka analyse ɲumanw d'i ma pour que i bɛ se ka kɛnɛya mais dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'i ka saya bali dɛ n'i kan ka sa i bɛ sa o ye tiɲɛ ale kan k'a seko damayira de kɛ i furakɛli la i ka kɛnɛya bon avocat yɛrɛ fana bɛ ten de a b'a seko damayira de kɛ i soronnandonni na
mais ale tɛ kiiri tigɛ dɛ donc n'an perdit la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko avocat m'a ka baara kɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ e kun hakili la k'i jo bɛ yɔrɔ dɔ la juge b'a miiri k'a fɔ i jo t'a la i y'a faamu a bɛ se ka kɛ e nana ni papier min ye ni avocat y'o ladon juge bɛ se k'a jira k'a fɔ o papier in tɛ papier sababama ye donc juge de bɛ kiiri tigɛ wa ni juge ye kiiri tigɛ n'a da ma diya aw la avocat ale de bɛ baara kɛ ka appel kɛ an bɛ se ka taa appeliw la an da bɛ tila ka s'o ma voilà o tuma o sira de bɛ ani jugew ni ɲɔgɔn cɛ jugew de bɛ kiiri tigɛ mais anw bɛ jugew dɛmɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye ni ne ni e bɛ ɲɔgɔn na e b'i ka avocat ta ne bɛ n ka avocat ta ok n'an bɛɛ y'an ka avocat ta donc a bɛ se ka kɛ e kun tɛ se ka fɛn dɔ fɔ tubabukan na avocat b'o sɛbɛn tubabukan ɲuman na sariya tubabukan o ni tubabukan gansan tɛ kelen kosɛbɛ n'a y'o sɛbɛn sariya tubabukan na k'a fɔ ko nin loi article ni de bɛ boli a kan e fana b'i ka jaabi di e fana ka avocat o bɛ dɔ in ka ne ka avocat ka jaabi di a bɛ ɲɔgɔn sama sama o la an bɛ ɲɔgɔn sama o kuma na k'o papiyew bɛɛ di juge ma juge t'a yɛrɛ sɛgɛn tuguni a bɛ papiye 2 kalan dɔrɔn a dan ye ka taa vérifier est ce que nin ye min fɔ sariya la o ye tiɲɛ ye wa n'a taara o lajɛ a ka baara bɛ nɔgɔya mais o ni ka mɔgɔw jɔ baara la k'u labɛn i n'a fɔ a bɛ kɛ villagew kɔnɔ cogo min na avocat tɛ yɔrɔ minnu na o bɛ juge yɛrɛ sɛgɛn alors que anw ta in n'i bɛ duguba kɔnɔ n'i ye avocat ta papier dama a b'a déposer an bɛ miliyari kiiriw kɛ ka sɔrɔ an ma taa tribunal yɛrɛ la an b'a bɛɛ sɛbɛn papier la papier dama b'a ɲɛnabɔ papier dama i bɛ kiiri minnu ye ten ni mɔgɔw bɛ na kɛ ka salle fa ko ni kuma caman ni fɛn na dɔrɔmɛ 1 tɛ sɔrɔ olu kiiri ninnu na o ye mɔgɔ datugu kiiriw de ye ayiwa baasi tɛ ni mɔgɔ dun ta n'a bɛ kaso la dɔrɔmɛ t'a kun avocat o kiiriw man d'anw ye ayiwa o de kosɔn i tɛ avocat caman ye bolili la o kiiri ninnu nɔfɛ kiiri minnu ni mɔgɔ tɛ bɔ a kalama yɛrɛ dɛ o de ye wari sɔrɔ kiiri ayiwa o de ye wari kow ye olu bɛɛ bɛ sɛbɛn papier de la o bɛ ɲɛnabɔ papier la baasi tɛ maître Cheikh Umaru Konare o yɔrɔ faamuna surunalidonba n'o ye avocat ye maître Cheikh Umaru Konare yalima ni juge ye kiiri tigɛ aw kɔni b'a seko kɛ i ka client bɛ se ka lafiya a kana taa kaso la walima hali n'a taara kaso la ka fɛɛrɛ kɛ a ka bɔ walima k'o ka nɔgɔya a bolo nka ni juge de bɛ dantigɛli kɛ ka kiiri tigɛ yalima juge ka kiiri tigɛ o aw ka kuma bɛ se ka bolo ka k'o yɛlɛma wa non ni juge ye sariya kiiritigɛla de ye mais a bɛ se ka kɛ juge bɛ sariya kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen juge t'o dɔn a bɛ komi maître n'i m'o yɔrɔ walawala an m'o faamu dɛ mais sariya kɔnɔ ka bon ka fɛn kɛ sariya kɔnɔ juge yɛrɛ tɛ min dɔn sariya kɔnɔ ka bon mɔgɔ t'a ala 10% mɔgɔ tɛ yen min b'o dɔn ayiwa bisimila donc a bɛ se ka kɛ e tɛ fɛn dɔ dɔn avocat y'o papier sɛbɛn ka n'o d'e ma k'e bila ka to ko o bɛ nin loi kɔnɔ n'i taara a lajɛ i b'a sɔrɔ yen ni juge kun t'o dɔn n'a y'o ye donc avocat de y'a bila o sira kan kosɛbɛ mais ni e ma avocat ta avocat e fana t'o dɔn voilà a bɛ se ka kɛ fana juge fana bɛ fɛn dɔ dɔn avocat t'o dɔn donc juge yɛrɛ b'o yɔrɔ ta k'o boli kiiri kan ka sɔrɔ avocat m'o kuma yɛrɛ fɔ i y'a faamu wa mais a bɛ se k'a fɔ k'o bɛɛ avocat nafa ye o bɛɛ de ye avocat nafa ye avocat bɛ juge dɛmɛ kiiri la de i y'a faamu wa ka tiɲɛ yɔrɔ yira a la i b'a sɔrɔ juge bɛ ka fɛn dɔ miiri k'a yira a la k'a fɔ k'o tɛ ka taa livre kɔnɔ k'o ta ka n'o yira a la i y'a faamu wa ne ma deli k'a f'i ye awɔ juge dɔ ye kiiri dɔ tigɛ waati dɔ la ale y'i basé a y'i basé min kan livre min jurisprudence min kan gafe dɔ kan gafe min kan o gafe kun dépassera o kɔrɔ la o gafe depuis 1983 ninnu gafew o ma sariyaw bɛ ɲɔgɔn sariya yɛlɛmana o kɔfɛ sariyaw bɛ to ka ɲɔgɔn ɲɔni ka bɔ yen wa kojugu hali tribunal yɛrɛ ka cour suprême ka n'u b'a ka décision n'a bɛ jate ko olu de ye jurisprudence ye o yɛrɛ bɛ yɛlɛma ayiwa i y'a faamu bon donc ale y'i basé gafe kɔrɔ de kan ka kiiri tigɛ n'o gafe ye in tɛmɛna an tɛmɛn'o kan a mɛnna a bɛ komi ni mɔgɔ min ko sisan k'i bɛ
comment on appelle ça, il va essayer ka kiri keni, pardon, il va essayer ka u ka dongili dana in cogo de discophone wa tɔgɔ ye di magnétophone sa kɛ olu ko ninnu ma dabila k'a yɛlɛma ka kɛ clé USB ni kosɛbɛ kosɛbɛ voilà bon c'est la même chose droit fana bɛ évoluer ten de i y'a faamu a bɛ taa ɲɛ don o don voilà a bɛ taa ɲɛ don o don a bɛ yɛlɛma don o don donc mɔgɔ kelen tɛ se k'a dɔn i tɛ se k'a bɛɛ dɔn o de kosɔn droit yɛrɛ la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔya la cogo min na i bɛ kalan de kɛ dɔrɔn i bɛ don o don livre don o don i b'a lajɛ don o don livre kuraw bɛ ayiwa maître Cheikh Umaru Konare i y'a jira k'a fɔ ni maa bɛ taa kiri la avocat bɛ se k'i dɛmɛ sabu e tɛ fɛn dɔ dɔn avocat b'o dɔn a bɛ se ka kɛ juge fana tɛ fɛn dɔ dɔn avocat bɛ se k'a bilasira n'o ye nka nin bɛɛ la o e ko k'aw ye kɛnyɛrɛyew ye o kɔrɔ ye k'a fɔ aw bɛ min sɔrɔ o bɛ bɔ clientw de fɛ n'o bɛ bɔ clientw fɛ maa min bɛ yen ni kiri kan ka boli a kan dɔrɔmɛ t'a bolo ka ayiwa avocat ta yalima kiri bɛ se ka boli maanifin kan k'a sɔrɔ avocat t'i bolo wa sariya jamana baw kan ani jamana minnu ni moyen b'u bolo i n'a fɔ faransiw kosɛbɛ États-Unis ni yɔrɔw la gouvernement kɛlen don ka lasigiden dɔw sigi minnu n'olu olu bɛ wari avocat ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ la moyen t'a bolo ka avocat ta parce que ka avocat ta o ye mɔgɔw ka droit de ni avocat t'i bolo a dun fɔra ko kiiri ko bɛɛ dama ka kɛɲɛ kiiri la e tɛ kiiri cogo dɔn donc n'e bilala ka taa tribunal la a ka ca ala fɛ i bɛ taa perdre de donc gouvernement bɛ pour que k'i ka i ka hakɛw lakana gouvernement bɛ mɔgɔ ɲini avocat ta k'a d'i ma gouvernement yɛrɛ b'o avocat sara o ye jamana ba ninnu ye ma avocat commis d'office ou bien assistance judiciaire i y'a faamu wa kosɛbɛ donc o avocat bɛ yen gouvernement yɛrɛ b'olu sara bon an fɛ yan o dugu ninnu na a bɛ kɛ jugement bɛɛ de la a kɛra furusa ye o a kɛra mɔgɔ datugu kiiri ye o a kɛra kiiri o kiiri ye ni moyen t'i bolo olu bɛ avocat ta ka d'i ma mais an fɛ yan avocat bɛ ta ka d'i ma cas kelen dɔrɔn de la n'o ye cour d'assises c'est-à-dire mɔgɔ faga kiiri n'i nɔ minɛnen don o la donc gouvernement bɛ avocat ta ka d'i ma gouvernement bɛ lettre ci anw ka sariyaso u bɛ avocat dɔ bila i ka bolo kan u bɛ avocat dɔ bila i ka bolo kan donc o bɛ n'i défend mais n'a bɔra o la ka ban k'a fɔ ko tɔ bɛɛ la i b'i jija i yɛrɛ n'i ma avocat ta o y'i kungo de ye sisan maa fa kiiri ninnu olu y'a fɔ ko avocat bɛ ta jamana fɛ ka bila i ka bolo kan nka fɛn min ye warikanikow ye fɛn min ye soɲɛni minnu bɛ kɛ n'o kiiri bɛ kɛ ni avocat tali se tɛ o tigila maa ye a kelen bɛ t'i jɔ kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ k'a yɛrɛ lapasa a kelen bɛ t'i jɔ ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ lapasa wa awɔ i b'i jija i yɛrɛ parce que n'i ma avocat sara avocat fana tɛ baara kɛ koyi nka sariya kɔnɔ ne fɛ ka min dɔn kiiri kan ka tigɛ maa kan k'a sɔrɔ surunadonba t'i la wa hali n'a se t'i ye n y'o de fɔ kiiri o bɛ se ka kɛ mais o tɛ se ka kɛ de ni maa fa kiiri don ni maa fa kiiri don fo surunadonbaga de ka sɔrɔ i la diyagoya sinon kiiri yɛrɛ tɛ kɛ ayiwa i y'a faamu mais a tɔ bɛɛ la i bɛ se ka kiiri i yɛrɛ bɛ se ka kiiri kɛ ka sɔrɔ i ma avocat ta sariya b'o yamaruya sariya b'o yamaruya n ka kuma b'o de nɔfɛ wa sariya b'o yamaruya ayiwa mais i b'a kɛ n'i gagnena o don n'i ma gagné sariya ye yɛrɛ o don dɛ ayiwa maître Cheikh Umaru Konare ale bɛ an m'an tora nɔfɛ an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ bi an ni maître Cheikh Umaru Konare bɛ ɲɔgɔn bolo min ye sariya ni aw ka hakɛ o jɛmu k'a la bi an bɛ ka kuma surunadonbaw de kan ale yɛrɛ avocat ye ayiwa yɔrɔnin dɔ bɛ yen maître Cheikh Umaru yanni n ka ɲininkali dɔ k'i la i ye tubabukan dɔ fɔ sabu kɛnɛ in sigi kun fana ye mɔgɔw ka se ka kuma caman faamu bamanankan la i ko jurisprudence kɔrɔ ye di kiiri kɔnɔ ninnu kuma ninnu filɛ n'i k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ sariya ko kalama a bɛ gɛlɛya wa bon a bɛ dɔɔnin de faamu mais a t'a nafa yɛrɛ ayiwa baasi tɛ bon mais n b'a essayer ka ɲɛf'i ye quoi jurisprudence de ye yɔrɔ sariya bɛ sigi ni bolosira dɔw de ye loi ye sariya ye décret ye sariya ye président bɛ décision mun ta premier ministre bɛ décision minnu ta maire bɛ décision minnu ta député bɛ loi minnu voter nin bɛɛ de bɛ wele ko sariya sariya sɔrɔ siraw n'a taara sisan a bɛ appliquer bɛɛ kan
mais fɛn wɛrɛ bɛ appliquer bɛɛ kan n'u b'o wele ko jurisprudence parce que ne a fɔra sisan ko loi dɔ tara sisan mais a loi kɔrɔ ye mun de ye loi in bɛ fɛ ka mun de fɔ sariya bɛ fɛ ka mun fɔ voilà a kɔni sɛbɛnnen don tubabukan na mais hali n'a sɛbɛnnen don tubabukan na juge y'a faamu cogo min ka appliquer o cogo la dɛ o cogo de bɛ jate a kɔrɔ ye même ne y'a kɔrɔ faamu cogoya wɛrɛ la o ye kungo de ye ayiwa mais juge y'a faamu cogo min o de bɛ wele ko jurisprudence i n'a fɔ sa sariya sɛbɛnna a sɛbɛn bɛ tubabukan la n'o ye faransikan ye ayiwa juge y'a kalan cogo min k'a faamu cogo min u b'a waleya ten de olu y'a waleya cogo min dɛ o de bɛ jate ko jurisprudence o de bɛ boli mɔgɔw kan même ni e ye a tubabukan faamu cogoya wɛrɛ la olu y'a faamu cogo min a bɛ t'olu de ta la a bɛ t'olu de ta la i y'a faamu sisan ne bɛ exemple kelen d'i ma bisimila article 118 de la constitution Mali constitution sariya sunba ko ni Mali dugukolo fan dɔ minɛnen don dɔrɔn ko constitution tɛ se ka réviser a tɛ se ka yɛlɛma a tɛ se ka réviser fo ko ka ɲɛnabɔ fo ko ka ɲɛnabɔ bisimila mais don min na gouvernement kɔrɔ o tun bɛ fɛ ka constitution réviser o ye cour constitutionnelle mɔgɔw ɲininka ko yala an bɛ situation min na i ko bi a bɛ se ka constitution bɛ se ka yɛlɛma wa a tɛ se ka yɛlɛma de compte tenu du fait que rebelles bɛ an ka nord la kosɛbɛ cour constitutionnelle ye jaabi jumɛn di cour constitutionnelle ye jaabi di ko sariya article 118 ye min fɔ k'a kɔrɔ de ye n'a y'a sɔrɔla sɔrɔdasi wɛrɛw bɔra dugu wɛrɛw la ka na an ka dugu minɛ ko nka ko ne a fɔra ko rebelles dama de kɛlen don k'an ka dugu minɛ ko o article tɛ appliquer a bɛ n'a fɔ olu y'a faamu ten de olu y'a faamu ten de mais e ni ne ka faamuyali t'o ye an kɔni ka jate la Mali tɛ se ka se Kidali donc Mali dugukolo minɛnen don mais cour constitutionnelle ko k'a minɛnen don mɔgɔ minnu fɛ o ye maliyɛnw de ye donc o tɛ jate minɛ nin ye wa olu ka faamuyali ta olu ka faamuyali o de bɛ dantigɛli kɛ o de bɛ appliquer a faamuna alors que tubabukan jɛlen na o n'o tɛ kelen ye i ye ko ye sisan n y'a faamuya o de bɛ wele ko jurisprudence maintenant pour que tribunal misɛnninw tɛ yen yan dɔ bɛ Sikaso dɔ bɛ commune 1 na dɔ bɛ commune 2 la dɔ bɛ commune 3 la pour que olu bɛɛ kana fɛnw a faamuyali ni si kana faamu i ta cogo la donc cour suprême de bɛ yen o kama cour suprême min bɛ sariya so bɛɛ sanfɛ n'o y'a fɔ ko nin kan ka faamu tan de tribunal tɔw fana bɛɛ b'a appliquer o cogo de bɛɛ bɛ tugu o nɔfɛ bɛɛ bɛ tugu o nɔfɛ donc o de bɛ fɔ ko cour suprême assure l'unité de jurisprudence l'unité de jurisprudence kɔrɔ ye faamuyali min kan ka kɛ sariya la bɛɛ fɛ cour suprême mana faamu cogo min o de don voilà ayiwa maître Sɛkumaru ale bɛ an bɛ k'an tori a nɔfɛ dɔɔni ni kiiri tigɛra juge de bɛ dantigɛli kɛ karisa i bɛ taa kaso la san 3 i bɛ taa kaso la kalo 1 i bɛ taa kaso la san 5 walima ka tɛmɛ o kan i ka client y'a sɔrɔ na don o ma se k'a bali kaso la don ma a donnen kɔ kaso la yalima avocat bɛ wulikajɔ jumɛn kɛ sɔnɔgɔya ka k'a ye walima a ka bila avocat ma n'i ka client donna kaso la ayiwa avocat bɛ demande de don n'a bɛ fɔ o ma ko demande de liberté provisoire a ka se ka bila o ɲɛfɔ an ye bamanankan na liberté provisoire min fɔ tuma bɛɛ nka mun de don a ka se ka bila yan'a ka kiiri don cɛ bon i ye kasoladen k'a ɲini i ka taa so kasoladen mais i bɛ taa so yanni kiiri don cɛ yanni kiiri don cɛ parce que kiiri don o bɛ date bɛ fɔ mais o bɛ se ka renvoyer kɔfɛ fo san caman ka sɔrɔ kiiri yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ kosɛbɛ ne y'o bɛɛ kɛ kaso la o kojugu ye donc avocat bɛ demande de liberté don pour que i bɛ se ka bɔ cogo min na i y'a faamu ka bila fiɲɛ na yanni i ka kiiri don cɛ ni tribunal sɔnna o don n'a ma sɔn avocat bɛ appel kɛ ka taa ni dossier ye cour d'appel la a bɛ se ka taa yɛrɛ fo cour suprême na i y'a faamu dossier dɔ bɛ yen par exemple liberté provisoire ma se ka sɔrɔ cogo si la fo cour suprême i n'a fɔ tentative de déstabilisation Arasi Basi ninnu ka dossier voilà
o tuma a bɛ n'a fɔ sisan n'i ko k'i b'a laɲini k'i ka client bila ka taa sɔnni kiiri don cɛ ni sɔn ma kɛ o tuma e bɛ weleli kɛ ka taa kiiriso wɛrɛ la min ka bon ni o ye min ka bon ni fɔlɔ ye ɔ n'a ma ɲɛnabɔ yen dun i bɛ taa Cour suprême na yen kɔni y'a dan ye yen y'a dan ye n'olu y'a bila yɔrɔ min n'olu y'a bila yɔrɔ min a bɛ bila yen voilà ayiwa min ye ale bi client tali ye kaso la sabu jɛmukan dɔ senfɛ ko aw ka laɲini ye min ye ko ka dɔ bɔ juge fanga na waasa ko kiiri bɛɛ kana kɛ ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la ye nka ni maa fana ye tiɲɛni kɛ ka yɛlɛ sariya sanfɛ sariya dun ko n'i ye nin kɛ i bɛ minɛ k'i don kaso la aw ko ko tiɲɛ na ko fɛɛrɛ dɔw ka kɛ waasa hali ni kiiri bɛ tigɛ mɔgɔw kana taa kaso la yalima o yɔrɔ fana tɛ sariya sɔsɔ wa non o tɛ sariya sɔsɔ n'i y'a ye an ko kasoladon ka dɔ bɔ juge fanga la kasodon sira kan parce que an ye jamana caman ye kosɛbɛ pour que i ka don kaso la o ka gɛlɛ dɛ awɔ parce que hali anw yɛrɛ ka loi la a fɔlen do de ko kasodon o ye exceptionnel de bilali o de ye normal ye ayiwa mais ni dɛsɛ kɛra de i bɛ taa kaso la mais anw fɛ yan kasodon de kɛra normal ye bilali k'o kɛ exceptionnel ye bisimila k'a sɔrɔ o ni sariya tɛ kelen ye bon donc dugu dɔw la n'i nana sisan juge 3 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu b'u sigi ka kuma i ka sɔrɔ i ka ko kan yala i kan ka taa kaso la wa i man ka taa n'i bɛ taa i bɛ taa ni kun jumɛn ye mun kelen kosɔn olu ko de ko fo i ka taa kaso la est ce que i bɛna boli de wa est ce que moyen de t'i bolo mɔgɔ min kɛlen don ka plainte don i kama k'o tigi ka hakɛw préserver n'o wari b'i bolo mun kelen kosɔn o bɛ fɛ k'i lataa kaso la diyagoya la donc juges b'o décision de ta ka wajibi u b'a sɛbɛn a kun jumɛn na o y'i bila ka taa kaso la i y'a faamu mais anw fɛ yan o tɛ yan min bɛ yan dɔrɔn i nana ayiwa i kunkolo ye juge diya a b'i bila ka taa i kunkolo ma diya a b'i to yen o cogo la ten o cogo don wala maa si tɛ yen min bɛ se k'a ɲininka ko kun jumɛn na a y'i bila ka taa walima kun jumɛn na a m'i bila ka taa fanga de b'a bolo dɔrɔn o fanga façon donc o fanga façon n'a tigɛcogo ɲɛna o ka ɲi mais n'a tigɛcogo ma ɲɛ a juge ka fanga ka bon kojugu donc dɔ ka bɔ a la k'a wajibiya par exemple a ka papier sɛbɛn mun kelen kosɔn a y'i bila ka taa parce que n'i ye mɔgɔ bila o la i ye kungo dɔ s'a ma i ye dɔ bɔ a ka fanga la ayiwa nka yalima fɛɛrɛ fana karisa e bɛ se ka ko kɛ ka sɔrɔ i ma explication di maa ma o kuma ka ca ani karisa i tɛ se k'a kɛ n'i ma explication di o tɛ kelen ye olu tɛ kelen o bɛɛ ye de ka dɔ bɔ fanga la ye voilà nka n'i y'o fana kɛ ni maaw ye tiɲɛni kɛ k'a fɔ ko ayiwa a bɛ se ka dilancogo dɔ la sɛbɛnw na k'a sɔrɔ a ma taa kaso la yalima bin kɛra maa minnu fana kan jamana kɔnɔ nanzara b'a fɔ ma ko frustration olu t'i ɲugu u yɛrɛ la wa o bɛ se ka kɛ mais toujours est-il que sariya bɛ choix de kɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ hali an bɛ problème min kɔnɔ lutte contre la corruption ko la mun de y'a s'an ma parce que an bɛ fɛ ka mɔgɔw kunkolo de minɛ k'o don kaso la ka tila k'a fɔ k'an bɛ wari fana ɲini a fila tɛ sɔrɔ koyi ayiwa bisimila voilà ni mɔgɔ bi bi in na ni ne de ye faama ye ne bɛ loi yɛlɛma de telle sorte que pour que maliyɛnw n'a sɔrɔla ka wari de détourner la a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ne bɛ exemple kelen d'i ma bisimila sariya kɔnɔ a fɔra ko ni mɔgɔ n'i nɔ minɛnen don mɔgɔ dɔ fɛ ko procureur bɛ se ka kuma i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ kalo kelen b'a bolo a bɛ fɛn kɛ n'u b'a wele ko médiation pénale fo ka bɛn ani ɲɔgɔn cɛ fo ka bɛn ani ɲɔgɔn cɛ n'i y'a tigi ka wari sara hali ni miliyari de don o y'a fɔlɔ ye a banna a bɛ papier sɛbɛn ani ɲɔgɔn cɛ c'est terminé a y'a ka wari sɔrɔ mais o sariya kelen b'a fɔ ko procureur tɛ se k'o kɛ crime na n'o ye par exemple i ye gouvernement ka wari suɲɛ i y'a faamu ko médiation pénale t'o la donc sisan e welelen don e nɔ minɛnen don gouvernement fɛ k'i ye jamana ka wari dun sariya ti procureur bolo ka discuter ni e ye i bɛ se k'a sara cogo min pour que i bɛ se k'a sara cogo min na mais n'e minɛna ka taa kaso la o la e bɛ taa mun wari sara tun ayiwa o ko bɛ gɛlɛya i t'a sara parce que e bɛ k'a sara siranɲɛ min kosɔn o de y'i kana taa kaso la
mais n'i taara ka ban a ka ca Ala fɛ gouvernement kɔni bɛ se k'i don kaso la mais a tɛ wari sɔrɔ bilen donc il faut que o sariya in ka yɛlɛma pour que ka procureur yamaruya a ka kuma ni mɔgɔw ye karisa i nɔ minɛnen don k'i ye miliyari 3 dun ayiwa i t'a lajɛ i bɛ se ka an ka wari di cogo min na an k'o kɛ sɛbɛn ye an b'a kɛ sɛbɛn ye ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'an ka wari sara an b'an ka wari bila an kun i bɛ taa o sariya n'i y'o lana sisan i bɛ miliyari bafu de sɔrɔ mɔgɔw la mais ni o sariya tɛ yen fo ka mɔgɔw minɛ ka t'u don kaso la ten ka sɔrɔ k'a fɔ k'olu ka wari bɔ u t'a di donc i kɔni bɛ se ka mɔgɔw don kaso la mais État t'a ka wari sɔrɔ e ka ɲininkali kɛ ni san yirika ba in bɛɛ kɔnɔ fɛn fɛn sɔrɔla mɔgɔw la a tɛ tɛmɛ miliyari 3 ni 4 kan. ayiwa maître Sɛkumaru Konare min ye avocat yɔrɔ hali bi aw ye kɛnyɛrɛyew ye nka yalima aw bɛ se ka maa surunya don fu wa a b'o kɛ wa. bon i b'a dɔn anw bɛ komi moriw de. moriw. ayiwa bisimila. c'est à dire que i n'o ko walawala bi sa dɛ. voilà i bɛna taa suguba kɔnɔ i bɛ huissier cabinet ye i bɛ notaire cabinet ye dugukolo feere yɔrɔw. awɔ. o cabinet o cabinet bɛɛ n'i y'o ye i bɛ se ka don o kelen kelen bɛɛ kɔnɔ hali ni n'a tigiw tɛ ɲɔgɔn dɔn u b'aw ka feerew kɛ olu u b'o papier dilan mais a bila i kun na maa si tɛna avocat fɛ yen ni danaya tɛ wa ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛna avocat fɛ yen a bɛ mɔgɔ min ɲininka yan'a ka na a ka ca maa 3 ye. avocat ɲuman jumɛn bɛ yen n bɛ taa yɔrɔ min na. n bɛ fɛ ka taa ni n ka dossier ye karisa fɛ yen est ce que maa ɲɛnama don i y'a faamu parce que avocat bɛ komi mori de i y'a faamu yɔrɔ maa tɛ wuli ka taa don mori dɔ fɛ yen ko parce que i ɲɛ b'a ka so dayɛlɛlen na non mɔgɔw bɛ moriw ko fɔ ɲɔgɔn ye de ne yɛrɛ tɛ moriya kɛ dɛ mais misali don pour que i k'a faamu i y'a faamu wa donc avocat bɛ ten de donc avocat bɛ balo a tɔgɔ de kan ni tɔgɔ ɲuman b'i la i bɛ client sɔrɔ ni tɔgɔ ɲuman t'i la a kuma tɛ k'e ɲɛna koyi mɔgɔ min bɛ fɛ ka t'e fɛ yen u b'a fɔ a ye ko kana taa n'i taara i ta tiɲɛna i tɛ taa bilen i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ i y'a faamu donc avocat bɛ balo ten de tɔgɔ ɲuman kan i y'a faamu o de kosɔn a wajibiyalen ka baara ɲuman kɛ pour que a tɔgɔ kana tiɲɛ. nka ni ko fɔra maa min y'o la maintenant ni ko fɔra maa min ye n'a tigi nana a bɛ discuter i ka fɛɛrɛw kan i y'a faamu bon n ye huissiers ni notaire minnu f'i ye tan sariya de b'olu ka sara montant fɔ mais anw sariya ko ni anw n'an ka client bɛnna montant kan k'o ka kan. nka ne kɛmɛ min ma o de ye k'a fɔ yalima a bɛ maa surunya don fu wa. sariya b'a fɔ notaire huissier k'u ka wari tɛ tɛmɛ nin kan n'i ye nin acte kɛ a bɛ bɛn nin ma n'i ye nin baara kɛ a bɛ bɛn nin ma mais sariya ko avocat ta la ko n'a ka client bɛnna min na donc hali ni e ye 200,000 di ne ma ni ne taatɔ tribunal la e kungo ɲɛnabɔra walima n ye téléphone ta i kungo ɲɛnabɔra 200,000 n b'a bila n kun n ta de don. awɔ o y'o bannen ye mais n'i ka kiiri fana kan ka san 100 kɛ n tɛ se k'a bila dɛ. i bɛ tugu a nɔfɛ. i bɛ tugu a nɔfɛ diyagoya i y'a faamu sisan maintenant mɔgɔ avocat ka baara ye kɛnyɛrɛ ye de ye a bɛ komi n'i ko commerçant ma est ce que e bɛ se ka taa a ka bisiki ta a ka bitigi kɔnɔ ou ji ta a ka bitigi kɔnɔ fu la wa. o ka gɛlɛn. bon jaabi b'i yɛrɛ bolo. nka ni maa a bɛ komi mori ni maa y'i deli. n'i ko mori ka don i ye kaliwa la a ka don i ye kaliwa la fu la a bɛ sɔn wa. ɲininkali bɛ yen. bon donc avocat bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ dɔnbagaya sira kan a bɛ se k'i dɛmɛ fu la avocat bɛ se k'i dɛmɛ fu la ni comment on appelle a hinɛni la mɔgɔ dɔw bɛ yen foyi t'olu bolo kosɛbɛ an bɛ diyagoya i bɛ mɔgɔ dɔw dɛmɛ fu la i ka baara kɔnɔna na musokɔrɔba dɔw bɛ yen sisan cɛ sara u nana k'u b'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ papiye ɲumanw b'a bolo a nana jigi sɛmɛ i la i tɛ se k'a bila ka taa a bɛ komi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔmɛ t'i kun mɛ i bɔra ka bin camion yɛlɛli kan dɔgɔtɔrɔw man k'i bila ka taa ten i
y'a faamu hali ni même ni kɔfɛ n'an b'a wariko kuma ɲɛnabɔ i y'a faamu wa kosɛbɛ donc o ɲɔgɔn i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ fu la o n'a ɲɔgɔnnaw la mais k'a dɔn k'a fɔ moyen b'a tigi kun ka sɔrɔ k'i bolo fila fifa ka na ko avocat k'e dɛmɛ fu la an t'a kɛ dɛ ayiwa voilà maître Senghor Konare ale bi min ye avocat baara ye kiiritigɛso kɔnɔ yalima bɛnbaliya bɛ don aw ni juge cɛ wa n'o o kɛra o bɛ ɲɛnabɔ cogo di yalima a bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ awɔ parce que ne bɛ sariya faamu cogo min juge bɛ se k'a fɔ ne ye k'ale m'a faamu ten ne bɛ se k'a bila n kun na o tuma nin juge ye kalan jumɛn kɛ walima est ce que nin juge tɛ fɛ ka ne juguw dɛmɛ de i y'a faamu wa est ce que a tɛ fɛ ka ne yɛrɛ de kunkolo man d'a ye a bɛ fɛ ka ne perdre diyagoya la pour que ne ka client ka tigɛ n na nka n'a ye bila ɲɔgɔn ka cɛ ma a bɛ ɲɛnabɔ cogo di bon n'o o ɲɔgɔn kɛra ne bɛ appel kɛ mais avocat dɔw fana dusu bɛ se k'u kɛɲɛ u bɛ taa juge ɲininka a dalakan na i y'a faamu juge dusu bɛ se k'a kɛɲɛ farati t'o la farati b'a la kɛ donc kɛlɛw bɛ se ka bɔ o siraw kan kɛlɛ bɛ se ka bɔ sira min fana kan c'est que avocat ye dossier min perdu a tora a kɔnɔ i y'a faamu a tora a kɔnɔ f'a nana kɛ kuru ye ani juge ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon mais sinon sariya bɛ min fɔ sariya b'a fɔ de e dan ye i ka soronnadonni juge de bɛ kiiri tigɛ n'a ye kiiri tigɛ n'a ɲɛna o a ma ɲɛ o e man k'a ɲininka foyi la o ye sariya bolo ye n'i ye sariya bato i ni juge tɛ se ka se ɲɔgɔn ma a y'a ka kiiri tigɛ i bɛ ka appel kɛ a ma se ka taa ɲininka ko fɔ ɲɔgɔn kama o juge bɛ se k'a fɔ k'a labɔ kiiriso kɔnɔ wa a bɛ se k'i gɛn juge n'an bɛ kiiriso kɔnɔ ka ban juge fanga b'ale de bolo ka kiiriso ka police de l'audience a b'o traduit bamanankan na a bɛ se ka komi e ye segu ka ye polisi ye min ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ordre bɛ maintenir kuma fanga de b'ale bolo kuma fanga de b'ale bolo kuma tigi don o jugement salle kɔnɔ donc ni avocat dɔw bɛ yen n'u kumana ka dama tɛmɛ i n'a fɔ Musa Tarawele ka procès la cɛ dɔ tun bɛ yen avocat dɔ tun bɛ yen ko maître Ba ko ye o ye a bɛ trouble semer yɔrɔw la kangari bɛ da ye a t'a dabila mais président labanna k'a gɛn ka bɔ i bɛ gɛn ka bɔ i bɛ gɛn ka bɔ hali n'i nanen don i ka client défendre de la et que e dɔrɔn de ka dossier bɛ yen n'i m'a to président ta la a b'i gɛn ka bɔ kiiri bɛ k'i kɔ kiiri bɛ k'i kɔ voilà ayiwa maître Senghor Konare an bɛ k'an to ka gɛrɛ jɛmukan bannen ye an b'a jira la k'a fɔ an bɛ jɛmukan min kɔnɔ o ye sariya ni aw ka hakɛ ye an bɛ min ka bi o ye avocat ye avocat yɛrɛ ye jɔnni ye sira jumɛn b'a ni kiiritigɛlaw cɛ ayiwa sira jumɛn b'a ni clients ni ɲɔgɔn cɛ komi waati koronna maître Senghor Konare n'i kɛ ka bɔ renouveau kumaso kɔnɔ bi avocat yɛrɛ baara ye min ye ka se ka ɲɛfɔ kɛ malidenw ye i bɛ se ka dakuruya fila jumɛn fɔ yanni ka bɔ mɔgɔw tɛ avocat dɔn mɔgɔ caman b'a miiri ko avocat o ye mɔgɔ de ye min bɛ nkalon yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ayiwa walima ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye o tɛ avocat ye dɛ avocat ye sariya labatola de ye avocat man ka sɔn hali ka nkalon dilan k'a don a ka client da i y'a faamu wa avocat ye mɔgɔ de ye maa ladiri de don i y'a faamu min n'a b'a ka client dɛmɛ laadiriya la ani sariya kɔnɔ client min n'a y'a sɔrɔ la o tɛ sariya dɔn i y'a faamu donc an tɛ nkalontigɛla ye an tɛ namaratɔ ye an tɛ karatu maa ye wa an tɛ se ka tiɲɛ yɛlɛma ka kɛ nkalon ye parce que anw tɛ kiiri tigɛ juge min bɛna kiiri tigɛ lagalagatɔ tɛ koyi ɔhɔ i ye kalan min kɛ o juge fana y'o de kɛ wa avocat b'e bolo cogo min avocat bɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na avocat b'o fana bolo ten kosɛbɛ donc n'an bɛ min bɛ nkalon kɛ fɛn ye donc a bɛ to jɔn ta la sisan donc juge bɛ yen o de kosɔn ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la fo mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ yen min bɛ kiiri jalatigɛ kosɛbɛ mais avocat b'i dɛmɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu n'a y'a sɔrɔ la i t'olu dɔn sariya la bɛɛ n'i ka baara de don o ye tiɲɛ ye n bɛ deli ka exemple kelen d'i ma e nana ne poursuit tribunal la k'a fɔ ko ne ye i ka moto suɲɛ ɲinan y'a san 4 ye tiɲɛ don ne ye moto suɲɛ mais moto in suɲɛna a ka ca san 3 ye
sariya dun ko ni suyɛnni kɛra n'a san 3 tɛmɛna o y'a ko bannen o y'a ko bannen Kiiri tɛ se ka k'a la bilen. kiiri tɛ se ka k'a la bilen. ayiwa baasi tɛ mais ni e ma avocat ta e b'o dɔn cogo di o bɛ gɛlɛya mais ni avocat y'o kuma fɔ o tɛ ka nkalon kɛ tiɲɛ ye o sariya de y'o loi ta k'a fɔ ten k'a tigi kana nɔ minɛ bilen avocat de y'o sariya bila yan ayi a m'o bila yen bon donc avocat ya bɛ ten de dɔnniya dɔ de don min bɛ se k'i permet ka mɔgɔ bɔ wo la wo min n'a tun tɛ bɔ a ka le fait que a tɛ sariya dɔn ayiwa voilà maître Cheikh Umaru Konare an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn anw filɛbaw an b'a jira la k'a fɔ nin kun ye sariya ni aw ka hakɛ ye bi ani maître Cheikh Umaru Konare an ye jɛra ka baro sigi ɲɔgɔn fɛ a kun ye a ka se ka faamuyali kɛ avocat yɛrɛ ye jɔnni ye avocat bɛ sɔrɔ cogo di sira jumɛn b'a ni client ni ɲɔgɔn cɛ nafa jumɛn yɛrɛ bɛ avocat la n'u ka baara taabolo n y'a dɔn k'a fɔ faamuyali caman olu sɔrɔla an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw waleɲuman dɔn baara in ye jɛ ka baara ye Awa Tafili Ture ale bolo tun bɛ nɛgɛw la ka taa bila Makan Jakite la fo ka taa se Buwakari Jara ma an ka ma ko Bada ayiwa kɛnɛ in fana ka an bi commandant Lasana Tamba Keyita an b'ale fo ka 1 na k'a ka 1 baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn fɛn min ye jɛmukan ye ntɛnɛn o ntɛnɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 sanga 30 n'a bɛ 21h30 ko fɔ sariya ni aw ka hakɛ ayiwa a bɛ tɛmɛ aw ka se ka faamuyali caman kɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ